Ya, bagus. Ya, waktu saya pujian kepada Yesus, saya beri dia beri skripsi ya, firman Tuhan ya. So mau ya. Jadi tadi Pastor Don itu dapat ayat dari firman Tuhan. Waktu dia pujian penyembahan dia dapat dari Matius 3 ayat 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. So we know that what happened is they're saying is John the Baptist is saying that there's one that's going to come who's going to give us the Holy Spirit. Jadi kita tahu dalam firman tadi, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa ada orang yang akan datang yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. And we know that the Holy Spirit, when He comes, He's going to come and live inside us. Amen? Dan kita tahu saat Roh Kudus datang, Roh Kudus akan turun dan tinggal dalam diri kita. Amin. Amin? Amin. Percaya ini? Ya. I'm so excited that I'm trying to calm down. Yeah. You tell them. Please. Okay. Ya, dia Pastor Don sangat bersemangat ya, dia berusaha untuk lebih tenang. Because biasanya waktu kami percaya, Roh Kudus di dalam kami, ya. Then we say, okay, we have salvation, we're going to go to heaven. Apakah kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita bilang, oke, kita punya keselamatan, kita akan pergi ke surga. But that's not what this scripture is saying. Tapi itu bukan apa yang firman Tuhan ini katakan. Okay, that's good that we're going to go to heaven, but a lot of times we think, okay, we don't like this world, and we're going to leave this world and go to heaven, and thank God we're going to leave, yeah? Yang seringkali kita pikirkan, oke, bagus ya kita bisa langsung masuk surga, tapi seringkali yang terjadi adalah kita nggak suka hidup di dunia ini, kita cuma pengen cepet-cepet aja ke surga. But I want you to think a little different this morning. Tapi saya mau Bapak Ibu berpikir yang berbeda pagi hari ini. Because this month is empowerment month. Karena bulan ini adalah bulan pemberdayaan. And when the Holy Spirit comes and He comes inside you, it tells us what He's going to do. Karena saat Roh Kudus turun ke atas diri kita dan berada dalam diri kita, Roh Kudus akan memimpin kita, memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Do you realize that Jesus loves this world? Bapak Ibu sadar nggak kalau Yesus itu sungguh mengasihi dunia ini? He doesn't just love Christians. Tuhan Yesus nggak cuma mengasihi orang-orang Kristen. He doesn't just love people. Tidak hanya mengasihi orang-orang saja. He loves everything that He has created. Tuhan Yesus mengasihi semua ciptaannya. And so He doesn't want to destroy this world. Jadi Tuhan Yesus tidak mau sebenarnya menghancurkan dunia ini. He wants to restore this world. Dia mau memulihkan dunia ini. So when He sent the Holy Spirit, He didn't send the Holy Spirit to take you out of this world. Saat dia mengirimkan Roh Kudus, dia tidak mau mengambil Bapak Ibu keluar dari dunia ini. He poured the Holy Spirit in you to bring heaven to earth. Dia mencurahkan Roh Kudus untuk membawa surga turun ke bumi. Let's try over here. Okay. He poured the Holy Spirit in you to bring heaven through you to this world. Dia mencurahkan Roh Kudus untuk membawa surga ke bumi. See, it says that the Holy Spirit is coming, and what does it say? It says He's going to blow away the chaff. Jadi Roh Kudus turun dan apa yang dikatakan firman Tuhan, dia akan meniup semua debu-debu jerami itu. He's going to blow, you know what the chaff is, right? Bapak Ibu tahu debu jerami? The chaff is, we could say, is sin. Debu jerami ini adalah perumpamaan dari dosa. So when He comes in you, He's going to go, and He's going to blow all the sin out of you and pour all of heaven in you. Ya, jadi saat Roh Kudus itu turun atas diri kita ya, dia akan meniupkan Rohnya turun ke atas diri kita, meniupkan semua dosa itu keluar dari diri kita. Kenapa kamu enggak bilang sorry? Sorry. But He's gonna, so now you're full of heaven. Jadi kita sekarang dipenuhi oleh kerajaan surga. So now you're full of heaven. Sekarang kita dipenuhi oleh kerajaan surga. And now you can bring heaven to others.
Dan sekarang kita bisa membawa surga itu bagi orang lain. This is the purpose of the Holy Spirit. Inilah tujuan dari Roh Kudus. So I want you to just take your hand and reach over and put your hand on the person next to you, your friend next to you. Jadi saya mau Bapak Ibu tumpangkan tangan di orang-orang sebelah Bapak Ibu. And then berdoa ini. Lalu berdoa ini. Bapa di surga. Bapa di sorga. Yesus bilang, kalau kami minta untuk Roh Kudus, Dia datang. Did I say that right? Can I make it better? Make it better. Ya. Bapa di sorga, Tuhan Yesus berfirman, kalau kami meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan turun atas kami. So memenuhi teman saya dengan Roh Kudus sekarang. Tuhan curahkan Roh Kudus itu pada teman saya ini saat ini Tuhan. I don't say that right, yeah? But see, Jesus understands what I'm saying. Ya. Amin. I don't need to translate that. Ya. So, tolong teman saya untuk menjadi seperti Yesus. Juga tolong teman saya beri surga kepada teman-teman lain. Juga tolong teman saya untuk manifestasi Roh Kudus kepada orang lain. Juga tolong teman proclaim the good news to everyone else. Ya, bantu teman saya Tuhan untuk menyatakan kabar baik kepada orang lain. Fill their mouths with praise. Penuhi mulut mereka dengan pujian Tuhan. Fill their mouths with the good news of Penuhi Jesus Christ. mulut mereka dengan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. It's time that we go and show the world heaven. Inilah waktunya kita masuk dan tunjukkan bagi dunia ini It's kerajaan time sorga that itu. we show the world heaven. Ini waktunya kita tunjukkan kerajaan sorga di dunia ini. And we do this through the power of the Holy Dan Spirit. kita lakukan ini karena kuasa Roh Kudus. I told you watch out, yeah. How do you show heaven? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menunjukkan sorga itu? How do you show heaven? Bagaimana kita menunjukkan surga itu? Okay. Jesus told us some ways. Yesus memberitahukan kita beberapa cara. Jesus said, when someone slaps you on the right cheek, Saat seorang menampar pipi kanan kita, turn to them the other. berikan pipi kiri kita juga. That takes the power of the Holy Spirit. Dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Because when someone slaps you on the right cheek, you want to slap them right back. Karena saat seorang menampar pipi kanan kita, kita mau tampar mereka balik. Jesus, the Bible says, don't return insult for insult. Alkitab mengatakan, jangan kembalikan hujatan dengan hujatan. So when someone insults you, you praise them. Jadi saat seorang menghujat kita, kita memuji mereka. He said, when, pray for those who persecute you. Pray blessings on those who persecute you. Dikatakan juga bahwa berdoalah bagi orang-orang yang menghukum kita atau menganiaya kita. We need the power of the Holy Spirit. Kita butuh kuasa Roh Kudus. We need the Holy Spirit flowing through us to Kita do butuh these Roh things. Kudus mengalir dalam diri kita untuk melakukan hal ini. When someone hurts us, we show heaven by forgiving them. Saat orang itu menyakiti kita, kita tunjukkan surga dengan memaafkan dan mengampuni mereka. Amen. Amin. The Bible says this. Kita mengatakan hal ini. It says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Diberkatilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, for they shall be filled. karena mereka akan dipenuhi. Do you know what that word righteousness means there? Apakah Anda tahu apa arti kebenaran? I did a study on this past week. Saya sudah belajar tentang kebenaran ini ya selama minggu ini. It means to be in right relationship with God and others. Artinya kebenaran itu kita berada di hubungan yang benar dengan Tuhan dan orang lain. So if you have a relationship that's not right now with somebody, right? Think about it.
Jadi coba pikirkan ya Bapak Ibu, kalau kita punya hubungan yang tidak benar dengan orang lain misalnya, When I start talking about having good relationships with other people, I guarantee you certain names are coming up in your mind right now. saya yakin waktu saya bilang punya hubungan yang baik dengan orang lain, langsung ada nama-nama yang muncul di benak kita. You know the people that you're not in right relationship with. Anda tahu orang-orang yang kita tidak memiliki hubungan baik. It says, blessed are those who hunger and thirst. Diberkatilah orang-orang yang lapar dan haus. So when you're hungry, by the way, it's fasting month, so some of you might be hungry right now. By the way, ini sekarang lagi bulan puasa ya, jadi mungkin beberapa dari kita lagi lapar. When you're hungry, you're always like thinking about food and how to satisfy your hunger. Saat kita lapar, kita berpikir tentang makanan-makanan, terus gimana biar kita nggak lapar. You know, the slightest smell of food, you're like, ooh, that's food, I want some, yeah? Begitu kita nyium sesuatu, oh itu makanan saya mau makan. You have the same feeling when you're not in right relationship with someone. Apakah kita punya perasaan yang sama saat kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain? When you're not in right relationship, are you hungry to make sure that you satisfy and get that right? Saat kita lapar, apakah Bapak Ibu itu memastikan bahwa kita itu bisa memiliki hubungan yang benar? That's how you will be filled. Itu caranya kita bisa dipenuhi. That's how you'll be satisfied. Itu caranya supaya kita bisa puas. That's how you'll be considered righteous. Dan itu juga mengapa kita bisa dipikir sebagai orang yang benar. That's how you will show heaven to the world. Itu caranya kita bisa menunjukkan surga ke dunia ini. Now, when we talk about walking in the Spirit and showing heaven to the world, Saat kita berbicara tentang berjalan dalam pimpinan Tuhan dan menunjukkan surga di dunia ini, one of the biggest things is how to hear the Holy Spirit. salah satu hal yang paling besar adalah bagaimana kita bisa mendengarkan Roh Kudus. How do we become intimate? We have intimacy with the Holy Spirit. Bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Well, you know, this past week was my 37th anniversary. Dalam beberapa minggu yang lalu, saya merayakan ulang tahun pernikahan ke-37. My wife Carol is my absolute best friend. Istri saya, Carol, itu adalah sahabat terbaik saya. If I had to go to dinner with someone, I would ask Carol every single time. Kalau saya harus diajak makan malam, saya pasti minta Carol untuk menemani saya. So I have a question for you. Jadi saya punya pertanyaan untuk Anda. Which person will be most intimate with the Holy Spirit? Orang mana yang akan lebih intim atau lebih akrab dengan Roh Kudus? Person A. Ini orang A. Nggak keluar, oke keluar. Person spends 2 hours a week together with either the Holy Spirit or a person. You spend 2 hours a week with one person. Let's just use the person. So let's say I only spend 2 hours a week with my wife. Jadi orang A, kita sebutnya orang A itu menghabiskan waktu bersama sekitar 2 jam dalam 1 minggu. How intimate would I be with her? Seberapa dekat atau akrab saya akan bisa menjadi dengan dia. Person B. Yang B, I spend 2 hours a week together, and then during the week I sit down and have coffee with her once in a while. saya menghabiskan waktu bersama seminggu 2 jam, tapi selama minggu itu saya juga ngopi sama dia, ngobrol-ngobrol. You know, and we sit and we talk and we get to know. Probably B would be more intimate than person A, yeah? Mungkin yang B akan lebih intim atau lebih akrab ya daripada yang A. Person C. Orang yang kita sebut yang C. Spend 2 hours a week. During the week you sit and have talks. You work side by side. You have talks in the morning about what's going to happen during the day, and then you talk in the evening about how your day went. Jadi dari yang orang B itu dia tambahin lagi, dia juga bekerja bersama-sama, dia berbicara di pagi hari tentang entar saya mau ngapain, lalu berbicara di malam hari. Nah, hari ini ternyata seperti ini ya. Which one is going to have the best relationship? Yang mana yang punya hubungan terbaik? Che, Yang anybody C. want to raise their hand for A? You think you're Ada gonna yang have bilang A, angkat tangan kalau yang bilang B. A. B, Enggak, ya? nggak ada. Iya. C, ya? C, iya C. Ya, pasti ya? Pasti. It's the same with the Holy Spirit. Sama juga dengan hubungan kita dengan Roh Kudus. The Holy Spirit is living with you. Roh Kudus itu tinggal bersama kita. You know, and sometimes you just call him on Sunday mornings. Cuma kadang kita baru manggil dia hari Minggu pagi. Sometimes you just decide to have a conversation with him on Sunday mornings. Kadang-kadang kita baru bercakap-cakap itu Minggu pagi aja. Sometimes you just want to sit down and have coffee with him. Kadang-kadang kita mau duduk dan ngopi sama Roh Kudus.
But let me tell you, if you work with him like person Che, yeah, Jadi saya mau bilang, kalau Bapak Ibu juga memperlakukan Roh Kudus seperti orang yang C ini, you know, my wife and I, we've been together. My wife can send me one word text, and I know what she's thinking. ya jadi istri saya dan saya itu udah lama banget bersama-sama kan. Dia bisa kirimkan saya SMS satu aja atau message satu kata aja dan saya udah tahu apa yang dia pikirkan. You know, I can be in a dinner with 5, 6, 7 people, and Carol is sitting next to me. Saya bisa ada di perjamuan makan malam, lalu Carol itu ada duduk di sebelah saya. And I could say something and look over at her, and all of a sudden I know, uh-oh. Saya bisa melihat Carol tiba-tiba dia kasih pandangan itu ya, langsung yang You know, it's so funny. Sometimes I'll see a picture of her with someone else, and I will know what she's thinking just by the way she looks. Kadang-kadang saya cuma lihat fotonya dia lagi sama orang lain, langsung saya bisa tahu apa yang dia pikirkan. She knows what makes me happy. Dia tahu apa yang membuat saya senang. She has learned how to treat me in such an amazing way that like I feel so comfortable with her. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan saya dengan nyaman sehingga saya sangat nyaman bersama dia. She's even patient to bring up like things that I need to hear that are not so easy to hear. She waits for certain times to do that so that I receive it well. Dia bahkan sangat sabar ya untuk mengatakan sesuatu hal yang perlu dikatakan kepada saya dan bahkan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Sometimes like she'll be doing something or I'll be doing something and like I'll watch her or she'll watch me and we are laughing inside because we know exactly what we're thinking. Kadang-kadang saya lagi melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu, terus kita lihat-lihatan, terus kita tiba-tiba ketawa bareng-bareng karena kita langsung tahu apa yang orang lain, pasangan kita pikirkan. This is how you can know the Holy Spirit. Ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus. See, it's really not a supernatural thing to be able to hear the voice of the Holy Spirit. Untuk bisa mendengar suara Roh Kudus ini bukan hal yang supranatural. As you spend time together, as you talk together, as you pray together with the Holy Spirit, as you read the Word of God, you will naturally hear the voice of the Holy Spirit inside you. Saat kita menghabiskan waktu bersama Roh Kudus, saat kita berdoa bersama, saat kita mendengarkan suara Roh Kudus juga dengan secara alami kita akan bisa mendengarkan suara Roh Kudus. You know, if you're married, you know this. When you're in the house, you're aware that your spouse is there. Kalau Anda sudah menikah ya dan berada di dalam rumah, tentunya Anda tahu pasangan Anda juga ada di situ. See, so like when I'm walking around the house, I know that my wife very much does not like whistling. Ya, jadi saat saya ada di rumah, saya tahu banget istri saya itu tidak suka kalau saya bersiul. And so like, you know, because I love whistle. Karena saya tuh suka bersiul-siul gitu. You know, but when she's not in the house, I whistle away. Kalau dia lagi nggak ada di rumah, saya sih bersiul-siul aja. But when she's there, no. Tapi kalau dia ada di rumah, enggak. Because I'm aware of her presence. Karena saya sadar dia tuh ada di situ. When you're walking through your day, are you aware of the presence of the Holy Spirit with you all time? Saat Anda menjalani hari-hari hidup Anda, apakah Anda sadar bahwa hadirat Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus itu ada bersama Anda? When you're at work or with your friends and all of a sudden they start gossiping, are you aware that the Holy Spirit is there? Saat Anda bersama teman-teman Anda dan mereka mulai bergosip, apakah Anda sadar bahwa Roh Kudus juga ada di situ bersama Anda? Because you know the Holy Spirit does not like gossip, right? Karena Anda tahu Roh Kudus nggak suka gosip kan? So just like whistling, you know, when you're aware that the Holy Spirit is there, you don't gossip, so you don't disturb him, yeah? Sama seperti saya sadar istri saya nggak suka bersiul, Roh Kudus juga ada di situ kan? Jadi saat ada orang-orang bergosip, kita jangan lakukan itu. It's awful quiet in here. Maybe fasting, low Fasting, energy. low energy, yeah. Okay. See, it's not hard to walk in the Holy Spirit. Tidak sulit untuk berjalan bersama Roh Kudus. And this is why I put in the third person, working together with a person or with the Holy Spirit. Jadi yang orang C itu saya tuliskan berjalan bersama atau beriringan dengan Roh Kudus. The best example is Pastor Jessica and myself. Contoh terbaik Pastor Jessica dan saya. Two different types of people,
two different churches, two different cultures, two different ages. Jadi karakternya berbeda, gerejanya berbeda, umurnya pun berbeda. So we're so different, but and we sat and talked and had coffee and we thought we understood each other. Jadi kita duduk dan ngopi dan kita merasa kita bisa saling mengerti satu sama lainnya. But we learned a lot more when we began to start working together about each other. Tapi saat kita mulai bekerja bersama, saya belajar lebih banyak tentang Pastor Jessica dan sebaliknya. This is why you have to start walking with the Holy Spirit and working together with the Holy Spirit. Maka dari itu Anda perlu berjalan dan bekerja bersama Roh Kudus. You know, like when someone's sick and all of a sudden the Holy Spirit is saying, you need to pray for them. And so now you're working together with the Holy Spirit to understand how to pray and what to pray. Saat seseorang itu sedang sakit dan Roh Kudus bilang kamu harus berdoa untuk dia. Sekarang Anda juga sedang berjalan dan bekerja bersama Roh Kudus. Anda belajar bagaimana caranya berdoa dan apa yang perlu didoakan. You know, and just like Pastor Jessica or just like my wife, when we first got married, we moved in the house together and it was like, oh, that's you. Oh. Waktu saya pertama kali menikah ya, saya sama istri saya tinggal bersama, lalu saya tiba-tiba, ada kamu di sini? Oh ya, oke. We had to learn how we have different values about money, different values about style, different values about all kinds of things. Jadi kita belajar, kita punya nilai atau pandangan yang berbeda tentang uang, tentang style dan lain-lainnya. It's the same with the Holy Spirit. Sama dengan Roh Kudus. It's not hard, it's just walking and living and working together with Him. Tidak sulit, tetapi kita perlu berjalan, tinggal bersama ya, dan bekerja bersama Roh Kudus. Understanding what His values are. Memahami apa yang dianggap penting oleh Roh Kudus. Understanding how He loves. Memahami juga apa yang Dia sukai. Understanding how He works inside of you and teaches you different ways. Memahami bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita dan mengajarkan kita hal-hal. And I know many of you already have some intimacy with the Holy Dan Spirit. saya tahu beberapa dari Anda sudah memiliki keintiman atau keakraban dengan Roh Kudus. I know just like say me when my wife is in my house and all of a sudden I start whistling then I go, oh, no, that's not good. Saya tahu sama seperti saya, waktu saya mulai bersiul-siul terus saya ingat istri saya ada di rumah, saya langsung, ini gak baik. Just like when you're walking in life and you start doing something and the Holy Spirit's like, no, don't, oh yeah, don't do that. Sama seperti saat kita mulai berjalan dalam hidup kita, terus tiba-tiba, Roh Kudus ingetin, ini gak baik, oke, kita gak akan lakukan. You have to be aware of the Holy Spirit. Jadi kita harus sadar akan Roh Kudus. That He's with you always. Bahwa Roh Kudus ada bersama kita selalu. Understanding His values. Memahami nilai atau apa yang dianggap penting. Understanding the way He wants to work through you and with you. Memahami bagaimana cara Dia mau bekerja melalui kita dan dengan kita. Last thought, and then I'll get to what I was actually going to speak on. Jadi pemikiran terakhir sebelum saya sebenarnya masuk khotbah saya. Do you know the one person in the world that you don't have to worry about? Anda tahu satu orang di dunia ini yang Anda nggak perlu khawatir? You. Anda sendiri. You're completely taken care of. Anda sudah dijaga sepenuhnya. The Holy Spirit and the Bible is clear about your life. Roh Kudus dan firman Tuhan itu sangat jelas tentang hidup kita. The Holy Spirit is given to you guaranteeing your inheritance. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memastikan warisan kita di surga. The Holy Spirit's been given to you guaranteeing your salvation. Roh Kudus diberikan kepada kita memastikan keselamatan kita. The Holy Spirit's been given to you guaranteeing that all your sins are washed clean. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memastikan bahwa seluruh dosa kita itu sudah dicuci bersih. The Holy Spirit's been given to you to tell you you need not worry about tomorrow because God's got your tomorrow. Roh Kudus diberikan kepada kita karena Tuhan mau bilang nggak usah khawatir tentang hari esok karena Tuhan yang pegang itu. The Holy Spirit's been given to you to say that He will provide everything you need for life and godliness. Roh Kudus diberikan kepada kita karena Tuhan bilang Tuhan yang akan menjadi penyedia buat apapun yang kita butuhkan. But some of you don't hear the Holy Spirit because you're concerned about you. Tapi beberapa dari kita tidak bisa mendengar Roh Kudus karena kita terlalu khawatir tentang diri kita. This is why the Holy Spirit was given to you, so you don't have to worry about you. So now you can begin to worry and care for others.
Itu kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita juga tidak perlu khawatir tentang diri kita dan kita bisa mulai khawatir dan menjaga orang lain. When you're worried about not having enough, God's like, what? Saat kita berpikir atau khawatir, aduh Tuhan gak cukup, Tuhan langsung, kenapa? He's confused by that. Tuhan bingung waktu kita He's mulai like, berpikir what seperti are you itu. talking about? Ngomong apa ini? When you come walking into his courts and you're condemning yourself for all the things you did wrong, he's like, what? Waktu kita masuk hadirat Tuhan terus kita bilang, Tuhan ini aku salah nih, menyalahkan diri, menghakimi diri, Tuhan langsung, kenapa? Don't you remember that I said there's no condemnation for those that are in Christ Jesus? Bukankah kamu ingat firmanku, tidak ada penghakiman bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Some of you are so concerned about yourself, you're asking for things that God has already given you. Beberapa orang mungkin meminta lagi hal-hal yang Tuhan sebenarnya sudah berikan pada He kita. said, I will give you hope in a future. Why are you praying about it? Kenapa kamu berdoa tentang harapan dan masa depan, padahal aku sudah berikan buat kamu. You know, he says that he has given you, he says he's given you the key, right? The key to open up doors and to have authority over things. Tuhan sudah berikan kita kunci untuk membuka pintu-pintu dan memiliki otoritas atas segala sesuatu. I shared this about a month ago with the international gathering. Saya membagikan ini di International Gathering beberapa bulan lalu. He says, I give you authority over demonic and sicknesses. I give you authority over those things. Tuhan bilang, aku sudah memberikan kamu otoritas atas kuasa setan dan juga atas sakit penyakit. So he's given you the authority. He's given you the key over those things. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kunci atas otoritas atas segala sesuatu. And some of us walk up to someone who's sick. Dan beberapa dari kita mungkin datang ke orang yang sakit. Now God's already given me the authority over sickness. Jadi Tuhan, ingat ya, Tuhan sudah memberikan kita otoritas atas orang-orang yang sakit. And we walk up to this person that's sick and we say, Jesus, would you heal them? Dan kita bilang ke orang yang sakit ini dan kita berdoa, Tuhan Yesus mau nggak sembuhkan orang ini? And Jesus is confused. Lalu Yesus itu bingung. He said, I thought I gave you authority to go do that. Aku kan sudah kasih kamu otoritas untuk melakukan itu. So he said, just go up and in the name of Jesus, have authority. I take authority over that. Be gone, be healed in Jesus' name. We don't have to ask him. We already have it through the Holy Spirit. Jadi saat kita berdoa, jangan minta lagi, kita sudah diberikan oleh Roh Kudus. Langsung kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit hilang, disembuhkan dalam nama Yesus. This month, I want you to go lay hands on the sick. God has given you authority through the Holy Spirit. Go lay hands on the sick and say, in Jesus' name be healed. Jadi Tuhan sudah memberikan kita otoritas pergi keluar dan berdoa bagi orang-orang yang sakit. Tumpangkan tangan atas mereka dan bilang dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit disembuhkan. I say this over and over again. When you do that, you give God a problem. Saya bilang ini terus menerus ya. Waktu Anda melakukan hal itu, Anda membawa masalahnya itu kepada Tuhan. You know you can't do that. Like in you, it can't be done. Karena kalau kita melakukan, kita nggak bisa melakukan hal itu. But in the authority of Jesus, when you say his name, all of a sudden you gave God a problem. Tapi dengan otoritas yang Tuhan berikan pada kita bawa masalah itu kepada Tuhan. And God doesn't have a problem with that problem. Dan Tuhan nggak masalah kalau dia diberikan masalah. It's not like he's up there going, oh no, what do I do? Nggak mungkin Tuhan di atas itu waktu dikasih masalah, apa yang harus aku lakukan? He's not worried about it. His name is on the line. He will come through. Nama Tuhan itu dipertaruhkan, Tuhan akan membuktikan kuasanya. Amin. Amin. Teruskan. Terus. Mau saya teruskan? Okay. All right. Lapar, We're going to go Pastor. very fast. Sangat cepat. Okay. I want you to this week we're going to be we're talking about what we're talking about. We're talking about the power of the Holy Spirit. Jadi minggu ini kita akan membicarakan tentang kuasa Roh Kudus. Next week, Pastor Herman and his wife, we're going to talk about the power of how to have the power of God in your marriage. Minggu depan Pastor Herman akan berbicara tentang bagaimana memiliki kuasa Tuhan dalam pernikahan kita. The week after that, we're going to be talking about how worship brings power over things. Minggu ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana penyembahan itu bisa mendatangkan kuasa. And actually, the week after that, I can't remember what we're going to talk about. Dan selanjutnya saya lupa. But we'll be talking about the Holy Spirit, I Tapi guarantee kita akan you. berbicara tentang Roh Kudus. So, and it's all out of Acts 16. Dan
Kuncinya adalah kita baca dari Alkitab Kisah Para Rasul 16. So I'm going to be very fast here. I'm going to do this in 10 minutes. Saya akan sangat cepat, saya akan selesaikan dalam 10 menit. Okay, so in Acts chapter 16, Paul and Silas are traveling around. Jadi di Kisah Para Rasul 16 diceritakan Paulus dan Silas itu bepergian And bersama-sama. if you want to learn about the Holy Spirit, go to Acts chapter 16 and look at what the Holy Spirit does through the whole chapter. It's amazing. So many different things. Kalau Anda mau belajar lebih jauh tentang Roh Kudus, baca Kisah Para Rasul 16 karena di situ diceritakan pekerjaan yang luar biasa It tentang Roh covers Kudus. almost everything that the Holy Spirit does with you and through you. Itu menjelaskan apa yang Roh Kudus bisa lakukan melalui kita dan bersama dengan kita. So in Acts chapter 16, verse 6, you could throw it. You're going to make me go through. You can't just go through you can't throw them all up at once. Okay, never mind. So anyways, it just says here, thank you. It says, right away it says that they were traveling, but the Holy Spirit prevented them from going to a place. Jadi mereka sedang bepergian tetapi Roh Kudus itu mencegah mereka untuk masuk. And then they went kota again, in verse 7 it says, they were forbidden again by the Spirit of Jesus, or the Holy Spirit, they were not allowed to go to this place. Lalu kemudian saat mereka berjalan, kembali lagi Roh Yesus itu mencegah mereka untuk masuk ke Asia. And then finally Paul had a vision, it said, go to this place, Macedonia. Lalu akhirnya Paulus mendapatkan penglihatan bahwa dia harus ke Makedonia. So I just want you to get this picture. When I read this passage, you know what a pinball machine is? Tahu pinball machine? Jadi Bapak Ibu tahu mesin pinball yang bola Boing, itu. boing, 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 boing. And that's what I think Paul and Silas are doing. They're like, can't go that way, can't go that way, can't go that way. Oh, we can go this way. Ya, jadi kayaknya itu yang terjadi sama Paulus sama Silas ya. Ke sini mentok, ke sini mentok. Kita harus lewat ke sini. See, the Holy Spirit will guide you. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita. If you're listening, He will guide you. Jika Anda mendengarkan, Dia akan menuntun kita. But I want to tell you that the way to be guided by the Holy Spirit is to be moving. Tapi cara supaya Roh Kudus bisa menuntun kita adalah kita harus berjalan dulu. You know, if you just, if all of a sudden, you know, here's Paul and Silas, they go, can't go there, we'll just wait. Kalau Paulus sama Silas cuma, di sini nggak boleh, ya udah tunggu aja. Then the Holy Spirit's okay, you got the first instruction, but you know, I can't give you the next instruction until you move. Ya terus Roh Kudus bilang, iya oke, kamu menjalankan instruksi pertama, tapi aku nggak bisa kasih yang lebih kalau kamu nggak berjalan. Some of you are walking in life and you think this is an opportunity, and all of a sudden the Holy Spirit stops it, shuts the door. You go, how come I don't have that? Tiba-tiba Anda maju dalam hidup Anda, dapat kesempatan, terus Anda mentok, terus Anda langsung mulai nangis, kenapa Tuhan ini terjadi, aku nggak bisa gerak. Oh, you stopping me, you're so mean, God, you taking this away from me. Oh Tuhan, kamu jahat banget, kenapa ini nggak dikasih sama aku Tuhan. You know what I do now when I get stopped by the Holy Spirit and what I think is an opportunity, you know what I do now? Anda tahu apa yang saya lakukan kalau misalnya saya merasa saya dapat kesempatan tapi di-stop oleh Roh Kudus? I say, thank you for protecting me, Lord. Saya bilang terima kasih Tuhan karena Engkau sudah melindungi Thank you saya. for stopping me from doing something that you don't want me to do. Terima kasih sudah menyetop saya, memberhentikan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin Engkau tidak mau saya lakukan. But then like a pinball, I go, okay, going over here next. Tapi sama seperti pinball, kalau di sini mentok kita harus pergi ke yang lainnya. Going over here next. Di sini mentok, pergi lagi ke yang lain. I always move. I don't stand still. I'm always going to try to do something for God, do something in my life. I don't sit around and whine. Jadi saya selalu bergerak, saya selalu berjalan maju. Saya nggak cuma duduk diam menunggu saja dan berkeluh kesah. Nor should you sit around and just drink wine. Jadi nggak harus juga Bapak Ibu duduk dan menunggu aja. Yeah, that's better in English, right? Anyways, okay. Number two. Yang kedua, So the Spirit will guide you when you're in the move. jadi yang pertama tadi adalah Roh Kudus akan menuntun kita saat kita sendiri juga bergerak dan berjalan. Number two, the Spirit will give you discernment. Yang kedua, Roh itu akan memberikan kita penajaman. In Acts 16:16, read it quickly, Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. The Lord will give you discernment. Tuhan akan menajamkan kita. Now this
girl was actually saying the truth. Jadi hamba perempuan ini, tukang tenung ini menyatakan kebenaran. But something in Paul's spirit was saying, she's saying the right thing, but something's not right. Tapi sesuatu dalam diri Paulus itu berkata, dia berkata hal yang benar, tetapi sesuatu itu rasanya tidak benar. Now, if you want discernment, Kalau Anda mau penajaman atau bisa membedakan dari there Tuhan, is no substitute for prayer. tidak ada yang bisa menggantikan doa. There's no substitute. How are you going to know if a person is really of God and saying the truth in the way God wants it unless you are in prayer listening? Tidak ada cara lain untuk bisa membedakan apakah orang ini itu datangnya dari Tuhan atau enggak, apa sesuatu itu datangnya dari Tuhan atau enggak, selain kita itu masuk ke dalam doa dan mendengarkan. See, Paul could not have done this unless he was in prayer. He wouldn't have known. He would have went, this person's right. Paulus nggak mungkin tahu hal ini kalau dia nggak juga berdoa dan juga menajamkan dirinya. Mungkin dengan mudah dia bilang, ini orang benar ngomongnya. 2 Corinthians says this. Dalam 2 Korintus dikatakan Says, bahwa but I am not surprised. saya pun tidak terkejut. Even Satan disguises himself as an angel of light. Bahkan setan pun menutupi dirinya sebagai malaikat terang. Sometimes he looks awful good. Kadang-kadang yang jahat itu dikemas dengan bentukan yang bagus. And this should stir you to prayer because you need to know whether it's of God or not. Dan ini harus membuat kita lebih mau rajin berdoa karena kita perlu bisa membedakan apakah ini dari Tuhan atau bukan. The best example I can give you is like a basketball example. Contoh terbaik yang bisa saya berikan adalah contoh main basket. The professionals will stand on the foul line and they will practice thousands of shots. Atlet profesional ya, mereka akan berdiri di garisnya dan mereka akan latihan menembak ya beribu-ribu. They'll have coaches coming and teaching them to shoot exactly perfect. Ya, jadi mereka punya pelatih dan mereka juga berlatih ya supaya mereka bisa menembak bolanya itu dengan tepat. Because when there's 2 seconds left in the game and they're on the line and the game is in their hands and they have to make that shot, if they haven't practiced before, they'll be so nervous that they won't naturally put it in the basket. Karena kalau waktu pertandingan sisanya 2 detik dan mereka harus membuat tembakan itu, kalau mereka nggak latihan, nanti tangannya itu akan nervous ya, nggak bisa menembak dengan tepat. I wish there was an easy way for me to tell you that you could discern have discerning of spirits, but you cannot unless you are in prayer, communing with the Holy Spirit. Then you can tell. Jadi tidak ada cara mudah untuk bisa membedakan roh mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, kecuali kita itu berdoa dan berada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Maka dari itu baru kita You bisa will not membedakan. know at the time of the most crucial time unless you have been doing it earlier and earlier all the time so that you know when you're there it's not God. Jadi kita tidak akan bisa tahu di saat yang penting ini dari Tuhan atau bukan kalau kita nggak latihan terlebih dahulu untuk menajamkan diri kita. When we first started this church, Waktu kita pertama kali memulai gereja ini, there was a place that was offered to me. It fit 300-400 people. It was offered. It was going to be free. ada tempat yang sebenarnya ditawarkan kepada saya, muat sekitar 300-400 orang dan gratis. All I had to do was just sign the paper. Yang perlu saya lakukan tinggal tanda tangan. But something in me was saying that was not what God wanted. Tapi sesuatu dalam diri saya bilang ini bukan yang Tuhan mau. I couldn't pick the pen up because I had been praying and praying, God, is this you? Is this you? And then I knew it wasn't God. Saya bahkan nggak bisa megang bolpen yang untuk tanda tangan karena saya sudah berdoa sejak lama, Tuhan ini dari Engkau atau bukan, dari Engkau atau bukan. Dan saya tahu itu bukan dari Tuhan. You have to be in prayer. There's no way around discerning of spirits. You need to be in prayer. There's no substitute. Untuk bisa membedakan roh supaya Anda bisa lebih tajam di dalam Tuhan, tidak ada pengganti selain Anda harus berdoa. Because when you have that, your gut will tell you when you've been with God, when you've been in Him, your gut will tell you no, that is not right. Karena saat Anda berdoa dan Anda sudah melakukan hal itu, Anda akan memiliki intuisi dan Anda bisa bilang, oke, ini bukan dari Tuhan. Or your instinct will say, yes, that is right. Atau bisa juga bilang, oh iya ini dari Tuhan.
Finally, number 3. Yang ketiga, The Spirit will give you more love for others than yourself. Roh itu akan memberikan kasih yang lebih besar buat orang lain daripada untuk diri kita sendiri. In Acts chapter 16, Paul and Silas, they're in prison. Jadi di Kisah Para Rasul 16, 25, itu Paulus dan Silas itu di penjara. And as they worship, the earthquake comes, all the doors open. Saat mereka menyembah Tuhan, ada gempa bumi dan seluruh pintu penjara itu terbuka. All the doors open and all the prisoners are able to leave. Karena semua pintu penjara terbuka, tahanan-tahanan bisa meninggalkan penjara itu. And there's a jailer who knows if everyone leaves, if he loses one prisoner, he dies. Dan kepala penjara itu tahu kalau dia kehilangan satu tahanan saja, dia pasti akan mati. But because Paul and Silas have been so filled with the Holy Spirit, Tapi karena Paulus dan Silas itu dipenuhi oleh Roh Kudus, that they don't care that their freedom is right in front of them. They care about the jailer more than themselves. mereka nggak peduli bahwa mereka itu bisa melarikan diri, bahwa kebebasan mereka di depan mata. Mereka lebih peduli pada si kepala penjara ini. See, when you're following the Holy Spirit, you stop worrying about yourself and you start loving others more than your own comfort. Saat Anda itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan berhenti khawatir tentang diri Anda saja dan Anda akan lebih mengasihi orang lain. When we start doing these things, we will begin. Tell me that jailer didn't see heaven. Beritahu saya kalau kepala penjara itu nggak melihat surga. Tell me that jailer didn't all of a sudden see a love that was so great that's why he said, I want to get saved. Beritahu saya kalau kepala penjara itu malah tidak bertobat. Dia bahkan bilang, saya mau diselamatkan. Let's just be honest. Mari kita jujur. If we start loving people the way more than ourselves, people will start understanding who Jesus really is. Kalau kita bisa mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri, orang-orang itu akan bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. People will start saying, who is your God? When you start saying, I don't care about myself, I care more about you than what happens to me. Orang-orang akan bertanya-tanya, siapa Tuhanmu? Saat kita bisa lebih peduli pada orang lain daripada diri kita Can we be sendiri. honest? Sometimes we're so concerned about ourselves and not really worried about the people around us. Seringkali kita pedulinya tuh pada diri kita, bukan pada orang lain. They will never see heaven. They will never experience the Holy Spirit when we're in that place. Mereka, orang lain itu nggak akan mengalami surga kalau kita masih berada di titik atau tahapan itu. So this week, I want you to make a commitment for me. Jadi minggu ini saya mau Bapak Ibu membuat komitmen. I want you to decide that this week you will be guided by the Holy Spirit. Saya mau Bapak Ibu memutuskan bahwa minggu ini Anda akan dituntun oleh Roh Kudus. You will get in prayer so that you can discern where the Holy Spirit is telling you what to do and what not to do. Anda akan berdoa secara rutin supaya Anda bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. And you'll begin to follow the Holy Spirit and you won't care about yourself and you'll care more about others. Dan Anda akan mengikuti Roh Kudus bahwa Anda bisa mengasihi orang lain lebih dari Anda mengasihi diri Anda sendiri. You do these 3 things this month, you'll see miracles flowing through you. Kalau Anda bisa melakukan 3 hal ini di bulan ini, Anda akan lihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi pada diri Anda. Amen. Amin. Amen. Let's pray. Amin. Mari kita berdoa. Father, you said in Isaiah 30 Bapak, Engkau berkata dalam Yesaya 30 that there would be a whisper behind us bahwa akan ada bisikan di belakang kami. saying, go this way or go that way. Berkata, pergi ke arah ini atau pergi ke arah itu. Lord, open up our ears Tuhan, bukakan telinga kami to hear what your Spirit is telling us to do. untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kami. Lord, we hunger and thirst after you. Tuhan, kami lapar dan haus akan Engkau. We want all of you. Kami mau lebih lagi akan We diri-Mu, want, Tuhan. Lord, heaven to flow through us. Kami mau surga tercurah melalui kami, Tuhan. Father, we die to ourselves and we live for others. Bapak, kami mati atas diri kami dan kami hidup untuk orang lain. Lord God, you have called us to be a light to the world. Bapak, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang bagi dunia ini. I want you to just raise up your hands Saya and mau Bapak receive, Ibu angkat tangan receive the dan Holy Spirit. terima Roh Kudus itu. Receive the wind of the Holy Spirit. Terima angin yang dibawa oleh Roh Kudus itu. Receive the power of the Holy Spirit. Terima kuasa Roh Kudus.
Receive the peace of the Holy Spirit. Terima damai sejahtera dari Roh Kudus. Receive the joy of the Holy Terima Spirit. sukacita Roh Kudus. And Lord God, put power so they go and proclaim your gospel. Dan Tuhan curahkan kuasa-Mu supaya kami bisa keluar dan menyatakan kabar baik-Mu. In Jesus' Dalam name. nama Tuhan Yesus. And everyone said, Semua orang katakan, amin. I don't want you to forget this Thursday night, we're going to have an anointing service for the power of the Holy Spirit on Ascension Day. Please come. Jadi jangan lupa ya, hari Kamis ini kita akan punya Ignite yang khusus untuk mencurahkan Roh Kudus. Jangan lupa dicatat dan datang. God bless you. Tuhan Have a great day. memberkati. Selamat hari Minggu. Hit it, guys.